बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है अल्लाह कौन है। हम सब ने अल्लाह का नाम सुना है, लेकिन उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। हम जो कुछ भी जानते हैं हमने अपने आबाओ अजदाद से सुना है। कभी हमने इसके बारे में जानने की कोशिश या ज़रूरत महसूस नहीं की कि अल्लाह ताला जो इस कायनात का खालिक और मालिक है, इसके बारे में जाना जाए कि वो कौन है, कितना ताकतवर है। उसने ये सारी कायनात इंसानों के लिए बनाई और इस कायनात को बनाने के पीछे उसका क्या मकसद था और हमें इस दुनिया में बसाया गया। हम यहाँ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और बसते हैं, फिर एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। कतई नज़र इससे कि हमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या था। इस कायनात में एक मर्जी अल्लाह की है और दूसरी इंसान की है। अल्लाह ताला की मर्जी के बारे में हम कुछ नहीं जानते और ना ही हम जानना चाहते हैं, लेकिन हम सिर्फ अपनी मर्जी के बारे में जानते हैं कि इस दुनिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा दौलत और जायदाद इकट्ठी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत कमाएं। ये हमारी मर्जी है और हम इसी के लिए काम कर रहे हैं और हम इस चीज़ को भूल गए कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या था। ये कायनात अल्लाह की मर्जी से चल रही है, दिन निकलता है, रात होती है, मेरी मर्जी से नहीं होती। आपके पास तो इतनी ताकत भी नहीं कि आप अपने बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर सकें। आपका दिल, आपके फेफड़े, गुर्दे और जिगर क्या आपकी मर्जी से काम कर रहे हैं? नहीं, ये आपकी मर्जी से काम नहीं कर रहे। आपके पास कोई इख्तियार नहीं। आपके पास सिर्फ इतना इख्तियार है कि आप अपनी मर्जी से ये ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ भी इख्तियार नहीं। देखते हैं कि अल्लाह ताला कितना बड़ा और कितना ताकतवर है। क्या आपको याद है कि कल आपने क्या पहना, क्या खाया, या एक हफ्ता पहले आपने क्या पहना या क्या खाया, या किसी से आपने क्या बात की? आपको तो सुबह की बात शाम को याद नहीं रहती। ये आपकी याददाश्त है और आप भूल जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ पर कितने दरख्त होंगे, उन पर कितने पत्ते लगे हुए होंगे? क्या कभी आपने इनको गिनने की कोशिश की? या आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में कितने दरख्त होंगे और उन पर कितने पत्ते लगे हुए होंगे? क्या कभी आपने इनको गिनने की कोशिश की? क्या आप इनको गिन सकते हैं? ऐसा मुमकिन नहीं। आप इन सब पत्तों को गिन सकते हैं? क्या हमारे पास कोई ऐसा कैलकुलेटर, कोई ऐसा पैमाना, कोई ऐसी डिवाइस मौजूद है जो इन सब पत्तों को गिन सके? अल्लाह ताला वो है जो इन सब पत्तों में से किसी एक पत्ते की मौत का फैसला करता है और वो पीला होकर ज़मीन पर गिर जाता है। ये है अल्लाह ताला की याददाश्त, ये है अल्लाह ताला का इल्म। जितनी मखलूक आसमानों में उड़ रही है, अल्लाह ताला को इस मखलूक का भी इल्म है। अल्लाह ताला इनको रोज़ी देता है और इनको ज़िंदगी देता है और अल्लाह इनको मौत देता है, और इनमें से जिसकी मौत का फैसला करता है वो ज़मीन पर गिर कर मर जाता है। और जो कुछ समंदरों में है अल्लाह ताला को इनका भी इल्म है। अल्लाह ताला इनको भी रोज़ी देता है, इनको भी ज़िंदगी और मौत देता है। वो इनसे भी गाफिल नहीं। ये उसका इल्म और इसकी याददाश्त है। जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ समंदरों में है और जो कुछ ज़मीन पर है और जो कोई मखलूक ज़मीन के नीचे है और जो ज़मीन के ऊपर है, जो नज़र आती है और जो नज़र नहीं आती, अल्लाह ताला किसी से भी गाफिल नहीं। अल्लाह ताला इन सब को एक ही वक्त में रिस्क देता है, इनको खिलाता पिलाता है और इनको ज़िंदगी और मौत देता है। ये अल्लाह ताला की याददाश्त है, वो कभी भी अपनी मखलूक से गाफिल नहीं। अल्लाह ताला इनको भी ज़िंदगी देता है, इनको भी रिस्क देता है और इनकी मौत का फैसला भी वही करता है। ये अल्लाह ताला का इल्म है, ये अल्लाह ताला की याददाश्त है। आपकी याददाश्त क्या है? आपको तो सुबह की बात शाम को याद नहीं रहती, ये आपकी याददाश्त है। अल्लाह ताला इनको एक ज़िंदगी गुजारने के बाद मौत अता करता है। ये है अल्लाह ताला का इल्म, ये है अल्लाह ताला की याददाश्त। अल्लाह ताला कुछ भी नहीं भूलता। आपको पता है इस कायनात की अल्लाह के सामने क्या हैसियत है? क्या आपको पता है इस दुनिया में इंसान की अल्लाह के सामने क्या हैसियत है? देखते हैं। क्या आपको पता है जिस प्लेनेट पर हम रहते हैं इसको अर्थ बोलते हैं और इस अर्थ में 196 कंट्रीज़ मौजूद हैं। इसके 3 हिस्से पर पानी है और 1 हिस्से पर खुश्की है और इसके 1 हिस्से पर 196 कंट्रीज़ हैं, जिनमें अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, अफ्रीका, चाइना, यूरोप, बड़े बड़े मुल्क हैं। इसके एक छोटे से हिस्से पर हम भी मौजूद हैं। क्या आपने सोचा कि जिस जगह पर आप रहते हैं अगर आपको सैटेलाइट के जरिए देखा जाए तो आप एक नुक्ता भी नहीं, आप नज़र ही नहीं आएंगे, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब आप सोचें, आप इस बिल्डिंग की छत पर खड़े हैं और एक इंसान इस बिल्डिंग के नीचे खड़ा है। जब आप इसको ऊपर से नीचे देखेंगे तो ये इंसान आपको एक छोटा सा नुक्ता नज़र आएगा। ये इंसान एक छोटी सी जगह पर एक नुक्ते के बराबर भी नहीं। ये इंसान की हकीकत है। अब आप सोचें इस शहर में आपकी क्या हैसियत होगी अगर आपको सैटेलाइट के जरिए देखा जाए तो आप नज़र भी नहीं आएंगे। मैं एक शहर की बात कर रहा हूँ। सोचें कि पूरे मुल्क में आपकी क्या हैसियत हो। आप सोचें कि इस प्लेनेट में आपकी क्या हैसियत होगी। आप एग्जिस्ट ही नहीं करते।
آپ کا نام و نشان ہی نظر نہیں آئے گا. یہ حقیقت ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس ساری کائنات کی حیثیت اللہ کی نظر میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس نے یہ ساری کائنات 6 دن میں تخلیق کی، اور اس میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ بھی 6 دن میں تخلیق کی، اور 6 دن کے بعد اپنی شان کے مطابق اپنے تخت پر بیٹھ گیا. لوگ کہتے ہیں کہ وہ 6 دن ہزاروں سالوں کے برابر تھے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ یہی 6 دن ہے جس میں ہم سوتے اور جاگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ کتنا طاقتور ہے اور وہ کیا کچھ کر سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے یہ دیکھتے ہیں. آپ یہ سوچیں اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات 6 دن میں بنائی، تو آپ اپنے بارے میں سوچیں. فرض کریں آپ کی ابتدا اس زیرو پر ہوئی. اس وقت آپ کی عمر 60 برس ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کیا آپ کو اپنی گزری ہوئی زندگی میں سے کوئی ایسے 6 دن یاد ہیں جس میں آپ نے جو کچھ کیا، جو کچھ بھی کھایا، جو کچھ بھی پہنا، یا کسی سے کوئی بات کی، یعنی آپ کو اس گزرے ہوئے 6 دن کے ہر پل یاد ہو، تو آپ کہیں گے نہیں. اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی 60 برس کی زندگی میں 6 دن کی کیا حیثیت ہوگی، تو آپ کہیں گے کچھ بھی نہیں، شاید یہ ایک نقطہ یا شاید یہ ایک ڈاٹ، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس ساری کائنات کی کیا حیثیت ہے جس نے یہ کائنات 6 دن میں بنائی. This is our moon، ہمارا چاند جس کا ڈائیمیٹر 3474.8 کلومیٹرز ہے. This is our earth، ہماری زمین جہاں پر ہم رہتے ہیں، اس کا ڈائیمیٹر 12,742 کلومیٹرز ہے. Life only exists here. 70% water, 30% land. اس 30% میں 196 کنٹریز ہیں، جن میں آسٹریلیا، امریکہ، ایشیا، یورپ، انڈیا، چائنا، دنیا کے تمام ممالک اس 30% کے اندر موجود ہیں، اور ہم اسی کو ساری کائنات سمجھتے ہیں. Imagine yourself in this. We don't exist. This is our sun، ہمارا سورج. اس کا ڈائیمیٹر 13,091,000 کلومیٹر ہے، جبکہ زمین کا ڈائیمیٹر 12,742 کلومیٹر تھا. ہماری زمین ہمارے سورج کے سامنے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں. These are the other known stars. This is the Allah's creation. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات انسانوں کے لیے بنائی. Allah have created this universe for the mankind. This is the largest known star. سائز آف ارتھ، یہ جو آپ چھوٹا سا ڈاٹ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری ارتھ ہے، یہ ہماری زمین ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں. اس میں امریکہ، ایشیا، افریقہ، یورپ، انڈیا، چائنا، آسٹریلیا، دنیا کے تمام ممالک اس ایک ذرے کے اندر موجود ہیں. امیجن یور سیلف، آپ امیجن کریں اپنے آپ کو. وی ڈونٹ ایگزسٹ. دس از اللہ کریشن، اللہ کی کریشن میں وی ڈونٹ ایگزسٹ. This star has a diameter of about 28 billion kilometer. How can you imagine this size? آپ کو یاد ہوگا زمین کا ڈائیمیٹر 12,742 کلومیٹرز تھا. امیجن کریں اس سٹار کا ڈائیمیٹر. یہ ایک گلیکسی میں ایک چھوٹا سا سٹار ہے جس کا ڈائیمیٹر 28 بلین کلومیٹر ہے. امیجن کریں اپنے آپ کو. Think of a passenger airplane flying along the surface of this star at 900 kilometers an hour. Imagine کریں آپ اس پلین میں سفر کر رہے ہیں 900 kilometers an hour کی سپیڈ کے ساتھ.
It would take 1100 years to cycle it once time. Imagine کریں کہ اس پلین کو 1100 سال کا ٹائم ریکوائرڈ ہے اس سٹار کے گرد ایک چکر لگانے کے لیے، اور ایوریج ہیومن لائف از اباؤٹ 60 years. You don't have a time. We don't have a time. We have a very short time. This is Allah's creation. یہ ایک گلیکسی میں ایک چھوٹا سا سٹار تھا جس کا ڈائمیٹر 28 بلین کلومیٹرز تھا. ایک گلیکسی میں اس طرح کے بلین اور ٹریلین سٹارز موجود ہیں، اس سے بڑے بڑے. آپ امیجن کریں ہمارا پلینٹ ارتھ جس میں ہم رہتے ہیں وہ کہاں پر ہے، ہم کہاں پر ہیں. We don't exist in Allah's creation. This is Allah's creation. This is Allah. یہ ہے اللہ. میں ایک یونیورس کی بات نہیں کر رہا. ایک یونیورس میں بلین آف ٹریلین آف گلیکسیز موجود ہیں جن کا کوئی بھی امیجن نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات 6 دن میں بنائی. اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کائنات کی حقیقت ایک ذرے کے برابر بھی نہیں. یہ ہے اللہ. امیجن who is God. امیجن کریں اللہ تعالیٰ کی ذات کون ہے. اسی نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے اور تخت پر بیٹھ گیا. It is he who have created the heavens and earth in 6 days and then established himself above the throne. آپ امیجن کریں کہ اگر آپ کی میں بات کروں، اگر آپ کا سٹارٹ اس زیرو سے ہے، زیرو سے شروع ہوا اور آپ کی ایج اس وقت 70 ایئرز ہے، اگر میں آپ کے وقت میں سے 70 ایئرز میں سے 6 دن نکال دوں تو ان کی کیا ویلیو ہوگی. آپ کو یاد بھی نہیں ہوں گے وہ 6 دن. شاید ان کی ویلیو ایک ڈاٹ یا ایک ڈاٹ بھی نہ ہو. اب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کون ہے. امیجن کریں اللہ کون ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الحی، ہمیشہ سے رہنے والا. نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اگر آپ اللہ کے وقت سے 6 دن نکال دیں جس میں اس نے یہ ساری کائنات بنائی تو آپ اس کائنات کے لیے ایک چھوٹا سا ڈاٹ بھی نہیں لگا سکتے. اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کائنات ایک ذرے کے برابر بھی نہیں. تو آپ سوچ لیں آپ کون ہو. آپ تو اس میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. اللہ نے یہ کائنات 6 دن میں بنائی. وہ 6 دن کون سے تھے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ 6 دن ہزاروں سالوں کے برابر تھے. نہیں، وہ 6 دن یہی ہیں جس میں ہم سوتے ہیں اور جاگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ وہ کتنا طاقتور ہے اور وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اور وہ کتنا رحم دل ہے. اس کا کوئی شریک نہیں اور وہ سب سے بڑا ہے.